أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم صدق الله العلی العظیم. اولا خداوند زحمزاد بلا حمد و ثنا دا بس بالزلا. ثانیا محمد نا آل محمد کا صلوات بنا درود پادا بس بالزلا. ثالثا کن دشمن حقیقی سے دا روز قیامت سقپو لعن ابدی پو ادا بس بی لجبے کا. خداوند زحمزات بلا لاکھ لاکھ شکر بد کی یم صحت نہ سلامت نہ یمبو ماہ مبارک رمضان درکسوں سے دی بہترین انمیت پی فضیلت انمیت پی رن ارسس انمیت پی دی ماہ پیانو دلزانو خداوند زحمزات بلا عبادت و بندگی دو پیت پی بایت پی خداوند زحمزات پوس توفیق شز دے بس دیچکی بند حقیق لادی کا موضوع پیوتان کی کوشچنی سے ذریعے کا ہنتان سقپو لیپچو پیت پی کوشش بیت. اولین دی موضوع پو کی آیا دی روزہ پو فقط غنیری پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فق پی امت پنسا واجب یوت پنا یا قبل از اسلام بس دل لسنگ روزے گیوت پن. نیسرسی سوال پو آیا دی روزہ پو فقط نہ فقط اسلام و شریعت یوت کھن کنی فریقت سا یوت پنا یا غیر از اسلام من میان اے مذہب کن سنگ روزہ دکپت. دینو کی ماہ مبارک رمضان خداوند زحمزات پی بہترین عبادت کنی شتیانون عبادت پا یوت پی نمزک مہنے کنن کی خداوند زحمزات پوس تمام انسانیت کو نفرس واجب پس یعنی فب سے تنس. اما دی وجوب پیانوک دک پیوت پی انسان روزہ دک چس بیانوک اختلاف اصل دی عبادت پو تمام امت کو نفرس خداوند زحمزات پوس واجب پس فب سے تنس. مفسرین معروف علامہ مجلسی فی اقبزبرینو کی دی روزہ پو دنپا انبیاء کنی فرسان و امت کنی فرسان یود پین از زمان آدم ابو البشری کنا درہ نتی زمان سق پوتا قیامت سق پو یود پید پیچیش ان دی روزہ پو. امیر المؤمنین علیہ السلام شتیانونا بیان بینو کی علامہ تبرسی فی اقبز امیر المؤمنین فی اقبس کسل ملت روزہ پدتس عبادت قدیم چک دنمن یوت پیوت پی عبادت چن کی خداوند زحمزات پوس گا امت چی فرس معاب مبست روزہ پو ہر امت فرس خداوند زحمزات پوس واجب بس قرار تانسد. دی چک کی خداوند زحمزات پوسن کی بند حقیر سرنامہ کلام قرار تانسن کسل ملت یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. لے ایمان کے اس قانون خداوند زحمزات بسکنتی کا روزہ پو واجب بس قرار تانست مثل ان کی ینتان بس دن لسان خداوند زحمزات پوس دی روزہ پو واجب بس قرار تانسیوت پنن. امام محمد باقر علیہ افضل الصلاة والسلام فی اقبس کسل ملنو کی دی روزہ پو خداوند زحمزات پو سنپا امت کنی فرس خوی انبیاء کنی کا پیمبر کنی کا واجب بس یود بن ماہ مبارک رمضان انوک. اما خوی امت کنی کا روزہ پو واجب یود بن اما خود ماہ مبارک رمضان مت بن بلکہ ینگ ذاکر بیانوک خوی کا خداوند زحمزات پو روزہ پو واجب بس یود بن. امام محمد باقر فی اقبس کسل ملت دیو خداوند زحمزات پی لطف و کرم چین کی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اقبی امت کنی فریض خداوند زحمزات پس دی روزہ پو ماہ مبارک رمضان انوک واجب بس قرار تنس.
مثل اینکه گذشته پیامبر کن که ماه مبارک رمضان واجب بس یاد بین و کوئی امت کن لا غیر ماه رمضان واجب یاد بین اما خداوند در سحمزاد پوست پیامبر امت کن لا دوفت و کرم چی بس که ماه مبارک رمضان کوئی کا روزہ پوچی بس واجب بس کویان میک ابن عباسی که یون سے که مفسر برجسته قرآن اینا سوال بس ابن عباسی کنا آیا پہلا یعنی پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اقبی امت کن بس ایک دون لا پیامبر کنی کا روزہ پوگا چوک شیع کن روزہ دو پت بنزر بنا ابن عباس اس پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اقبی کنا روایت چک بس کی پیامبر فی اقبس کسل مس نپا امت کنی شیطانوگنا انبیاء کنی شیطانا پیامبر کنی شیطانوگنا سب سے روزہ کمو دکھن پو یعنی حضرت داود علی نبینا علیہ السلام فیق پو ان کہ حضرت داود فیق پو ہر جگ چیگ روزہ دوگت پا سالانوگ و جغمہ چیگ افطار بیت پا یعنی سالانوگ 6 مہینہ روزہ دوگت پا و 6 مہینہ پو افطار بیت پا و دیانا تخلا سلیمان فیق پو ہر ماہ انوک حل زینوک زی گوی کا جغمہ سم روزہ جکست پا والزیر کل لجغمہ سم روزہ جکست پا والزی آخر لجغمہ سم روزہ جکست پا و دیامنا تخلا حضرت مریم فیق پو کہ ہر مہنے انوک جغمانگیس یعنی ہر زینوک جغمانگیس پول زی یعنی ہر روز انوک جغمانگیس روزہ دوک چاز و جغمانگیس افطار بیت پلو چاندی که نگاتان لرتخفا چنو کی پیامبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کن بس اکسنال لسان دی روزہ پو واجب یاد کن انسوک فرق پو دیو پیامبر امت کن فرس واجب سو ماہ مبارک رمضان انوک دی روزہ پو و پیامبر امت کن من ما اے پیامبر کو امت کن لا غیر اسماہ مبارک رمضان انوک روزہ پو واجب یاد پینسوک پس خود روزہ پوتا لیکن تخفا چید اس آدم الابو البشری کنا دی روزہ پو یود کن انسوک دیوسون اسلام نا شریعت یود کن کنی فرس اما غیر از اسلام اگر کتوں اتس نظر بزس نارک نا خود یہودیت انوک اگر اتس تزس نارک نا یہودی کو سان روزہ دک پتسوک کوئی روزہ پو قسم کچک دک واجب روزہ اگر کتوں اتس تقسیم بین کیوں اتس نارک نا قسم غچن واجب روزہ پولا و کوئی مستحب روزہ پو کوئی سان مستحب روزہ سان یوتنسوک کل سال انو کون 25 دن مستحب روزہ دک چسنسوک یہودیت کن و غیر اسلام مثل بودیزم چقسون بودیشل اگر کتول تزس نارک نا ہر سال انو کون سان جغمسم روزہ دک چسنسوک ہندوزم اگر کتوں اتل تزس نارک نا نتی ہندو نکن اتل سوال بنار تخفاش چسنسو کی ہر سال انو 9 دن کون روزہ دک چسنسو پس نی انسان لر تخفاش کی ہر انسانی فطرت سلچس انسوک دی روزہ دک سے دی روزہ ذریعہ کا کری روح و جان پو پاک و پاکیزہ بایت پو فقط دیو اسلام سے یوتے منسوک بلکہ فطرت انسان اس قبول بس انسوک دی روزہ پولا اما نحوی پو روزہ دک چس پونا تعداد پونا دیانو فرق ہوتے انسوک یا زچس نا تھون چس پونا کی انگتا شیعیان کن مسلمان کنیس یعنی موتی بانزس بکن شام سق پو زچس نا تھون چس غیبت نا تحمد نا دیو نیشتیانا پرحیس دوگتاں مثلا ہندوزم یوتے انسوک دی جغمر گو کی کن روزہ دوگتاں دیانوک اصلا دی پہ چیز پو یا زچس چیز پو کوئنس دیشی تنا پرہیز توک چاسنسوک فقط کوئنس میوجات سازائن چاسنسوک میوجات زاد پو کھولا جائز سنسوک باقی فیک چاہت پی یا مثلا برس وجہ زاد پو کوئنس دی 9 دن پیانوک جائز ششس منسوک پس نی در حقیقت نتس دی پو نتیجہ گیری بزسنا تمام اوقات و تمام میان یعنی تمام طائفہ و ہر ملت و ہر مذہب روزہ چیو تنسوک پس صرف فرق پو دیاو تنسوک کی تعداد پونا روزہ دک پت پی نحوی پو فرق تنسوک نتس تمام یعنی زچس نا تونچس نا غیبت نا تحمت شیطانا پرہیز دوگتا کن کنتی دین حساب چی گو تنسوک اما خود روزہ پو تمام
यानी फितरत इंसान इस कबूल बसन चुक इंशाअल्लाह खुदावंद रहमजात पुस दि माह मुबारक रमज़ान अनु ngani aran la बेहतरीन तरीक़े का रोज़ा दुख पर तौफीक सोशिक ज़रे ngani aran la इंशाअल्लाह दि रोज़ा पो खुदावंद रहमजात पुन अहले बैत कुन थत पर रोज़े सोशिक ज़रे ngani रेस दियानु खुदावंद रहमजात पिन सलत व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।